Aslem, Sahashribetkom, bonsoir et bienvenue avec nous pour une soirée ramadanesque. La mahala hiya fi akhir Ramadan. C'est une soirée du verbe, du mot et de l'art. On célèbre aussi l'esprit du Ramadan comme on l'aime. On se rappelle les bons moments et on chasse l'intrus de la morosité de cette période sous le nom ou sous le synonyme de la Covid-19. Ce soir, Inch'Allah, on va oublier ça. Habit Hayekoum el-Kul, je voudrais vous saluer tous et dire que notre communauté est pleine de talents et de personnes qui portent en elles les graines de la créativité dans tous les domaines. Chacun dans son domaine, il veut nourrir une passion et cette passion va nous mener vers des recoins jadis lointains dans notre esprit. Donc, ما كناش نعرفوا اللي عندنا des talents pareils. Mais à force de travailler sur un don, on peut généreusement le partager avec les autres et propager ainsi la beauté du Ramadan, la beauté des bons moments, la beauté des souvenirs et la beauté de la nostalgie. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Je ne prétends pas être un chasseur de tête, mais ma rencontre avec notre invité ce soir était belle et pleine de promesses. Tout court, une fois vu et lu ses textes, ses poèmes, je voulais vous la présenter. Elle est enfin avec nous ce soir. Laissez-moi vous l'introduire d'une façon courte, si on peut dire. Son nom, c'est Awatf Maghraoui. Elle est née en Tunisie. Ça fait 20 ans qu'elle vit à Montréal et malgré, elle le dit même, malgré une carrière en bureautique et en administration, son amour pour la plume et le pinceau ne cesse de l'enivrer et la captiver. Donc, elle est entre la plume et le canevas. Un héritage de sang, elle me dit, j'ai aimé le mot de Mokhtar, qui est son père, et elle a succombé devant le beau de Malika, sa mère. Elle est une âme nomade qui voyage à travers les mots pour sublimer les mots et en créer le beau. عندها في البالماريس متاعها عندها في الريpertoire متاعها La Plume Coquine, un collectif publié en 2017 les éditions de la couleur des mots. Elle a aussi La Plume qui parle, aussi collectif 2016, les éditions couleur des mots aussi. Aussi en 2010, donc l'autre passion de notre invité ce soir, la peinture, elle a une exposition peinture à l'huile au centre communautaire de loisirs de Côte-des-Neiges. Elle a aussi beaucoup de participations comme le Festival de la Poésie de Montréal au mois de mai 2019, Festival Orientalis en août 2017 et plusieurs autres participations dans des centres culturels. Alors, mais je voulais faire ça, je voulais qu'on prenne notre temps ce soir pour présenter notre invité. Ramadan, pour nous les Tunisiens, c'est un mois vraiment plein de souvenirs. Pendant le Ramadan, comme vous le savez, on nourrit le corps, le cœur et l'esprit. On sent le devoir, mais on embrasse l'allégresse de l'accomplissement. Le Ramadan, pour nous aussi, les veillées ramadanesques est une expérience, une sensation, est une évasion aussi. Pour nous, au Canada, le Ramadan est plus qu'une mémoire, avec ses récits et ses images, avec cette nostalgie qui se dégage tous les jours. La senteur, les odeurs de la cuisine, les chansons, les poèmes, que ce soit en français, en arabe ou la hatta b'derja. Pour le besoin de cette soirée, j'ai demandé à notre invité à me résumer le Ramadan. يجي رمضان قاعدة ولما أهل وحبيب وجيران قهوة عربي كويس بوزة شوية سمسة لوز وجلجلان وتبدأ السهرية بذكر الله ورسوله وريحة البخور تفوح والقلب يفرح ويبوح صلي على خير البرية صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. آه، مرحبا بك عواطف. الله يبارك فيك، صحة شريبتك، إن شاء الله صيامك مقبول، وإن شاء الله وكما قلت نحن سيئة تويك على أبواب العيد، الشبقات دايما الله في ملكه، نهارين ولا نهار ويمشي وباش يخلي علينا بقعة كبيرة، وباش نعاودوا نتيحوا في النوستالجي نتاع رمضان اللي هو نوتخ تيم سو سوار. والله سي نور الدين، كنت ماذا بيا اليوم في ملتقانا نهدي لك شويه قهوه عربي. يعطيك الصحة. ذوقك شويه كعك ورقه. يا عيني. هو يعني بالطبيعه c'est une pâtisserie typiquement tunisienne à base de pâte d'amande شويه بوزه بالمفريوه. C'est comme si c'est fait. يعطيك الصحة. Mais à la râle, vu qu'on est confiné, comme tu as dit, le Covid nous a tous isolés chez nous, mais on peut, malgré cet isolement, le surmonter. Et puis, ce que je voudrais aussi te dire, Noureddine, c'est que ce soir, je voudrais vraiment revivre avec toi le passé. Je voudrais rejouer à la toupie ou encore au vieux bâton, habillé en poupée, parcourir les vieilles ruelles de la Médina, de Torbat el-Bayo Halfaoui, en passant par les petits marchés. Quel délice! Des graines d'alis et du nigel sur du pain chaud bien levé. حق بربي نور الدين وكالزرقاء الزرقاء القهويشي. Est-ce qu'il va préparer ton café ce soir? Penses-tu qu'il va bien la préparer? Alors, tous ces senteurs, ces parfums, cette éclosion de jasmin sur nos nuits d'été, tout ça, c'est bien la nostalgie. Et la nostalgie, c'est notre passé. Alors, ce passé qui est ancré en nous, qui est notre identité, à un certain moment, il va se métamorphoser en souvenirs inoubliables, parfois joyeux, parfois, pour ne pas dire souvent, douloureux. Et donc ces souvenirs qui deviennent comme un refuge, un habitat, ou si on peut dire une bercaille, où mal du pays, le regret du passé, un amour perdu, une enfance qui nous a échappé, cohabitent ensemble. Et ce bouquet de ressentis, d'émotions et d'effervescence, c'est de là où, bien évidemment, émerge la nostalgie. Quand on parle de nostalgie, nous autres immigrants et expatriés, on le porte comme un gant. Il est en nous, on ne peut pas s'en séparer. C'est notre mémoire, c'est notre héritage, ou c'est notre identité. On ne peut pas s'en séparer. Il est avec nous, il nous suit et il va nous suivre jusqu'à la mort. On est condamné à vivre toujours cet état nostalgique de nos paradis perdus qu'on a décidé de quitter volontairement, involontairement, c'est pas ça la question, mais il va toujours nous suivre. Et quand on parle d'émotions, de sentiments, d'effervescence, de chagrin, de perte, d'amour, tout ça, c'est des choses qui vont interpeller nécessairement les poètes. Comme j'ai toujours dit, les poètes, ce sont des magiciens de mots. Ils ont cet art de transformer la douleur, de la sublimer, de la métamorphoser et de la rendre plus belle, de la peindre en mots quelque part. Et il y a Alfred de Musset dans La Nuit de mai, il a dit quelque chose qui est magnifique. Il a dit « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. » C'est magnifique. Donc là, on va comprendre. Et puis le poète, plus il est malheureux, plus il est triste,
mieux il va être inspiré, mieux il va nous éblouir avec ses écrits, avec son art, avec ses œuvres, avec ses talents. Parce que pour moi, le poète, c'est comme une éponge. Il absorbe tous ses ressentis, il absorbe les douleurs, toutes sortes de douleurs, la douleur de l'autre. Il est doté d'une extrême sensibilité qui va lui permettre de comprendre et de ne rien laisser passer. Et bien sûr, après, il va être capable de... C'est sa source d'inspiration. Et quelque part, comme je suis, comme tu as dit, tunisienne, donc méditerranéenne, je suis imprégnée par l'huile d'olive. J'adore l'huile d'olive, entre parenthèses. J'ai toujours cette image dans la tête que le poète, c'est comme des olives. Il faut le presser pour en extraire l'huile. En poésie, l'huile, c'est l'œuvre d'art, c'est les poèmes, c'est son écriture. Donc, quelque part, c'est cette pression, c'est cette douleur c'est de là où va jaillir le beau, où va jaillir l'œuvre d'art, où va jaillir la toile, ou n'importe quelle œuvre d'art. Bien sûr, pour ça veut dire... notre soirée aujourd'hui se voit une ontologie poétique de la nostalgie. Donc, les poètes, au-delà des cultures, au-delà du temps, ont presque tous abordé ce thème, ont tous écrit sur la nostalgie, sur le chagrin, sur l'amour, sur des pertes. Et les pertes et les chagrins et les tristesses, il y en a dans ce monde. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut passer à travers ces sentiments nostalgiques. Alors, il y a une poétesse française du XVIIe siècle que j'adore, j'aime beaucoup, Marcelline Valmore. Elle a décrit la nostalgie d'une manière tellement simple, mais c'est poignant ce qu'elle a écrit. Je vais réciter quelques vers de ses poèmes. Je veux aller mourir au lieu où je suis née. Le tombeau d'Albertine est près de mon berceau. Je veux aller trouver son ombre abandonnée. Je veux un même lit près du même ruisseau. N'est-ce pas beau et magnifique? Oui. Je veux aller mourir au lieu où je suis née. C'est comme si la naissance et la mort ici se rejoignent et ne forment qu'une seule chose. C'est comme si l'éloignement physique et temporel se confondent. Et ce qu'il y a entre les deux, ça n'existe plus, il disparaît. Mais ce qu'il y a entre les deux, c'est notre vie, c'est toute notre vie. Et c'est comme si en fraction de seconde, tout ce qu'on a vécu s'évapore. Et ce qui est important, c'est où on est né et où on veut mourir. C'est une question qui, nous, immigrants, quand on se parle entre nous, parfois on évoque cette question. Toi, après la retraite, tu veux rester ici ou tu veux rentrer au pays? Et la majorité, moi personnellement, ceux que j'ai connus, plus on vieillit, plus on veut revenir en arrière vers le pays natal. Et on veut toujours rejoindre. Où veux-tu mourir? Eh bien, là où je suis née. Dans mon petit bled, à côté de mes parents, à côté de mes grands-parents. Le sang nous rappelle. Là où on est né, il faut qu'on y retourne. C'est un peu parfois contradictoire, mais c'est ça notre réalité. On fuit parfois notre pays par choix, par nécessité, par obligation, peu importe la réponse, peu importe la question, mais une fois on a vécu cette vie, on a fait le tour, on se rend compte que ce qui compte vraiment, c'est le point de départ. C'est nos origines.
عواطف très très bien. Je suis épris par ce que tu dis, pardon. Euh, la notion de nous, dans notre langage quotidien, on parle du concept de l'ghorba, Oui. nous comme expatriés. Est-ce que cette notion-là, juste pour s'attarder un peu, et je vais te laisser continuer ta très belle présentation, est-ce que cette notion-là de ghorba, est-ce que par exemple des gens qui appartiennent à des pays occidentaux, est-ce qu'ils vont la comprendre ou est-ce que c'est vraiment une notion la nôtre? Parce que tout le monde connaît ce que c'est l'exil, Oui. mais le concept de ghorba, il paraît que c'est vraiment le nôtre. تحبني نجاوبك بالعربي ولا بالسوري؟ Comme tu veux. والله انت تويكا جبت النوسيون تاع الغربه. الغربه لي زوتر، انا يظهر لي هالاحاسيس هذيا احاسيس خاصه موجوده عند كل انسان، مش على خاطرنا نحن ولا على خاطرنا ولا على خاطر هما جنسيات أخرى ما يعيشوش نفس الآلام والتقطع الداخلي والتذبذبات الداخلية اللي نحن عايشينها. أما حسب رأيي أنا أكيد نحن عنا عاداتنا وتقاليدنا، عنا بيئة معينة تربينا فيها، عنا اتاشمون كبير للعائلة اللي ربما هما ما تربيوش بيه، وعلى هذيك يخلي الإحساس بالغربة أقل معاناة من اللي نحن نحسوه، على خاطر نحن وقت نقول نحن نتكلم على المجتمع العربي بصفة عامة. والمجتمع العربي بصفة عامة تولدنا في عائلات اللي الدم عنده قيمة كبيرة ياسر، اللي الخو والأم والبو والجد والعم والجار وعلى سابع الجار حاجة مهمة ياسر. دونك تربينا على كل لحمة هذيك. وقت اللي ناخذوا القرار باش نخرجوا يصير يعني انديشيرمون، انقطاع، وهذاك يكثر الالام. وحسب رايي انا مانيش خبيره يعني في الموضوع هذايا، ما حسب رايي انا الاكثر اللحمه تكون موجوده الانقطاع يكون اصعب والغربه تكون اصعب. وقت اللي الانسان يعني يتولد في بيئه اللي يعرف كان جوست ام وبوه وما يعرفش جاره وما يعرفش عمه وما عندوش يعني ان اتاشمون، يعني un grand attachement سي سور. وقت اللي كنت يفا كيتي، وقت اللي باش يتغرب باش ماهوش باش يحس بنفس الطريقه اللي انا ولا انت باش تحس بها، ولا اي انسان عاش اكل لحمه هذيك وكل كيفاش الجمره، الدم، الغيره، تغير على اخوك وابوك وعمك وخالك واختك وكل هذوك نتاعك ينتسبولك. وقت اللي تمشي عليهم وتبعد هما يتألموا وانت تتألم. يعني والله نتذكر السنوات الاولى اللي وصلت فيها لكندا كنت ما فماش، يعني ما كانش فما الانترنت كيما تويكا، وما كانش فما السيلولار كيما تويكا. توا كل شيء سهل. كنا نتكلموا بالكارت داكوال اللي نشريوها ب 5 دولار و 10 دولار اون فوا بار سيمين، سامدي والا ديمانش. وكنا يعني كنت كل مكالمه تنتهي بالبكاء ونعاود نعيشك الالم. علاش؟ على خاطر زاده من الشيره الاخرى من الهاتف فما ناس زاده تبكي، فما اخت تتوحشك وفما خوي يتوحشك وفما بو يبكي وام تبكي، وحتى من الجيران وحتى من الحباب والاصحاب تخلي الانقطاع هذايا والبعد صعيب ياسر. نخليك تكمل dans le voyage que tu as commencé, donc dans la nostalgie. On était avec tout ce qui était mentionné dans la culture de langue française. Oui, donc أنا كنت نحكي على مدام فالمور، وحكيت على ألفريد دو موسي، مي حتى الشعراء والأدباء يعني نتاع العالم أجمع كتبوا على النوستالجي، كتبوا على الغربة.
وأنا اليوم حبيت يعني je partage avec toi puis avec السادة المشاهدين الكل un voyage de l'Égypte avec Ahmed Shawqi بطبيعة الحال en passant par la Palestine avec Nasser Thabit ou Mohamed Darwish pour finalement atterrir en Irak avec Muzaffar Nawab. Yalla, prends-nous dans ce voyage. البس السانتور وخذ les mesures nécessaires de sécurité, les nouvelles mesures Covid. بطبيعة الحال توا الفواياج ما عادش سهل كما قبل. وقت اللي نرجع لأحمد شوقي، وقت اللي يتكلم على الوطن ذوب ما عادش تنجم تتكلم. وقت اللي يقول ويا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب وكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإياب وكل عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطاب كأن القلب بعدهم غريب إذ عادته ذكرى الأهل ذاب ولا يبنيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة. يعني مش شيء يقشعر البدن. وقت لي من بعد نرجعوا لها في الشعر التونسي هي كلمات رائعة très marquante. باش نرجعوا لها من بعد سهرية نحن مازالت طويلة ومازلنا نحكيو. وقت اللي يا نور الدين وقت اللي تقرأ ناصر ثابت تنفجر ذاكرتك، ما تنجمش يعني ما تنفجرش ما تنفجرش في غربة الصماء. ينتابني شوق عظيم جارف إليك ورغبة في الحزن والبكاء. ينتابني شوق العذابات التي تطرز الرسائل المعتقة بالورد والدموع والحناء. شوق الخريف للتجلي في متاهات القمر وشوق لحظة الفراق للولوج في مشاعر البشر ولهفة القلوب إذا استقبلت الدماء. ينتابني شوق كشوق الصوفي للسماء. يا وطني يا وطني لا تقبل الأعذار من بنيك. هذه كلمات قوية ياسر. لا تقبل الأعذار من بنيك. وكأنه يعني نحن وقت اللي خرجنا وخلينا الوطن متاعنا غدرناه وهو قال له ما تقبلش الأعذار منهم، هما خليوك ومشيو. علاش؟ وعنده الحق. الوطن نحكي عنده الحق ما يقبلش الأعذار منا، خاطر نحن مهما كانت الأسباب خرجنا وخليناه. فما ناس بقاو ومازالوا باقيين. زعما يسامحنا الوطن متاعنا عواطف إن شاء الله. ليلة 27 ليلة 28 يا ربي إن شاء الله. يعني يا ربي يسامحنا الوطن ويسامحنا كل اللي ربما ما عرفش غلطنا في حقهم. الله أعلم. ربي إن شاء الله يغفر ويسامح. الله أعلم. الله بطبيعة الحال يعني مع ما زلنا في هذا النمط متاع لا نوستالجي وما نجموش ننساو والا ما نتعديو وراء كلمات محمد درويش وهو يحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. لهنا نحب نقول الله يصبر الأمهات اللي مازالت حيين وولادها متغربة وهي مشتاقة محروقة عليهم،
والله يرحم الامهات اللي ميتين وما عادش هذيك وفات الحكايه، نتغربوا ولا ما نتغربوش ما عادش فما حتى شكون يبكي عليه. عواطف بتاتر هنا تختلط علينا المفاهيم، خاطر الأم هي الوطن والوطن هو الأم. بالطبع. يعني أحن إلى خبز أمي، أنا كتونسي نحن لتونس، تونس هي أمي. بالطبيعه هذيك اللي قلت لك في الانترودكسيون، سي سونتور، ces senteurs et ces parfums d'anis et du nigel sur du pain chaud bien levé. بالطبيعة الخبز، بالطبيعة الوطن هو الأم، والأم هي وطن، ما فما الأم زادة اللي ولدت إيه طبعا. وهي كونت الوطن. هي يعني هذه مفاهيم باش تدخل ياسر في بعضها، صح صح. ومعناها ما تنجمش تفرق ما بيناتهم. الأم اللي ولدت هي اللي كونت الوطن، جابت الرجال والنساء اللي كونوا الوطن، اللي عطاوا دمهم باش حرروا الوطن، باش نحن نعيشوا اليوم مستقلين أحرار. شكون اللي ولد الراجل والمرأة اللي مشاو كافحوا باش نحن نعيشوا اليوم أحرار؟ هي الأم. الأم هي الوطن، دونك لا سورس هي الأم اللي ولدت، اللي عطاته كونت الوطن. وكان مش الأم هذيك ما يكونش وطن، وما نكونش أنا، ما تكونش أنت، وما يكونش حتى إنسان في الدنيا هذه. الله يصبر الأمهات ويرحم الأمهات. اليوم ما تحبش تحير علينا مواجع كبار ونحن في رمضان. هو الموضوع يعني موضوع النوستالجي، هو الحنين، موضوع كبير، وانا نحب نكمل نحب نكمل نسمعك. تفضل عواطف. والله وقت اللي تويك دخلنا في باش نبديو ندخلوا بشويه بشويه في مواجع ونحيروا الجروح، وقت اللي ندخلوا في ال في ال في ال في, ال في الجروح هذيا والمعاناه الداخليه، ما نجموش ما نمشيوش المظفر نواب، ما نجموش، على خاطر هو المعاناه، هو وكثير من الشعراء، المعاناة الداخلية هي صفة ملازمة للشاعر، هي لبسته، هو ثوبه، هو رداءه، هو غذاؤه، هو الماء اللي يشربه، هو النفس اللي يتنفسه، كالتقطع وكالانفجار. فكأنك غربة وكأنك كنت رصيفا في الغربة، وكأنك مألوف في الغربة، وكأنك لا أدري غربة. بلل فيك كماء الليل على الأشجار، اسمك لي بيت في الليل، ونسيت بسرعة قلبي كل نوافذه مشرعة لليل. نسيت وأيقظني ريح الشباك على وطني. يا وطني، وكأنك غربة، وكأنك تبحث في قلبي عن وطن أنت ليؤويك. نحن الاثنان بلا وطن. يا وطني، كالبارحة اشتقت ومرت في قلبي طرقات مدينتنا تبكي، الدمع على أرصفتي يبكي يبكي، ومدينة أيامي باعوها في الساحة تبكي. يا امرأة الليل أنا رجل، بالطبيعة أنا امرأة. يا امرأة الليل أنا رجل، باعوا لليل مدينة أيامي، باعوني ككتاب يطبع ثانية، باعوا أحلامي. نامي يا امرأة الحزن، نامي يا امرأة الحزن، فمن يبحث عن إنسان. يا وطني، يا وطني. هو نداء فيه الكثير من الحنين
وفيه الكثير من الذكريات. Il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de souvenirs. أنا عواطف توجور وقت اللي نحكي مع أصحابي كيف نحكي ونتذكر تونس ونتذكر المدينة العربي، ونتذكر ذكرياتي مع أصحابي ومع أولاد الحومة، ونتذكر مع الناس اللي نعرفهم والجيران والماشي والجاي. نقول لهم ديما أنا في كندا بقيت الميموار متاعي فراغمونتي. ايش معناتها؟ نقول لهم أنا بقيت بك الذكريات الباهية متاع تونس. الله غالب ما نتذكر كان الحاجات الباهية، مانيش عايش كيفكم انتم لهنا معناتها وعندكم لو كوتيديان. دونك بقيت بك الحنين هذاك وكأني طفل بريء يعني صغير. بطبيعة اي بون. طبعا يعطيك الصحة عواد ذكرتنا بالدي مو de la langue arabe, des mots très forts. أنا حبيت نجاري نفس النسق نتاعك إذا نجم. و je me rappelle d'un très grand écrivain de langue arabe, bien sûr. Je vais dire cette partie en français pour que les gens qui ne le connaissent pas avant le connaître. Je parle de Abu Hayyan al-Tawhidi, qui est un philosophe et essayiste de culture arabe ayant vécu au Xe et au XIe siècle, de l'expression majoritairement en arabe. Je pense qu'il parlait et écrivait aussi en persan. Il est considéré comme l'un des grands prosateurs de l'arabe classique. أبو حيان التوحيدي يعني معروف في اللغة العربية بسعة الثقافة. كان المثقفين وقتها عندهم une culture ثقافة موسوعية يعني encyclopédique، ومعروف في كتاباته في جمال الأسلوب متاعه كسوا في أبياته الشعرية أو عفوا في النثر متاعه، في الكتب متاعه المعروفة كما الإمتاع والمؤانسة، الإشارات الإلهية إلى آخره. وكان aussi وساعة peut-être tu es d'accord avec moi, le poète est un philosophe aussi. هو وقت أبو حيان التوحيدي كانوا يقولوا له أنت أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، puisque معناتها il avait beaucoup d'idées. علاش ذكرت عواطف أبو حيان التوحيدي؟ خاطر تذكرته في فترة من الفترات متاعه وقت اللي حس روحه ما عندوش مورد رزق يخليه يعيش عيشه باهيه، وهو كان يعطي قيمه برشا للادب نتاعو، وكان في تواصله مع البيلاط، مع دونك لو بريزيدون في وقتها. كان مرات يستضيفوا الامير ومرات يجفيه يعني ما يبعد عليه. alors هو كتب وقتها قال أن غبت عن مولاك دمعك سافح بشوق وسهم في فؤادك جارح، كفى حسرة أن المسافة بيننا قريب وأني غائب عنك نازح، وإن يك شخصي غاب عنك فإنني لشوقي لغاد كل يوم ورائح، وما زلت مذ غيبت عني يعودني سقام له في الجسم نار وقادح. واو. يعني كان تلمون يشتاق لمجالسة الأمير وتبادل الآراء في الأدب والشعر، كان يمرض الجسم متاعه، يمرض ويحس بالنار ما بين ظفرين تاكل فيه كما نقولوا باللغة الدارجة. طبعا اللي يعرف أبو حيان التوحيدي النار اللي هبط في جواجيه اكزاكتومون باللغة الدارجة فوالا. اللي يعرف أبو حيان التوحيدي عواطف يعرف اللي كتب يعني على الغربة، وكان معناتها كانت يعني كتابة مشهورة لحد الآن. يقول فيها وقد قيل الغريب من جفاه الحبيب، وأنا أقول بل الغريب من واصله الحبيب، بل الغريب من تغافل عنه الرقيب، بل الغريب من نودي من قريب، بل الغريب من في غربته غريب، بل الغريب من ليس له نسيب، بل الغريب من ليس له من الحق نصيب. يعني تولي الغربة كيف تبدأ في بلادك ومظلوم تصبح غريب،
l'injustice égale à être un étranger dans son propre pays. يا هذا الغريب من غربت شمس جماله واغترب عن حبيبه وعذاله وأغرب في أقواله وأفعاله وغرب في إدباره وإقباله. نعرف اللغة العربية فيها يعني غريب، غرب، أغرب، يعني صيغات الكلمة exactement. حبيت نشاركك شويه دونك يعني باللغه العربيه. انا مغروم من قبل بابو حيان التوحيدي وادباء عرب اخرين، وقلت الليله كيف عواطف تكون الانفيتي نتاعنا نشارك معها بالبارتي هذا. يعطيك ألف صحة على الاشتراك هذيا وأنا من عشاق أبو حيان التوحيدي. وانتي توا خليتني رجعت بيا لتالي وقت الليسي، وفي البرنامج الدراسي متاعنا لازم نتعداو بكتب ابو حيان التوحيدي والمعري يعني. وقبل بطبيعه الحال وقت اللي كنت صغيره وكنت في الليسي واونيت اوبليجي يعني في البرنامج باش نقراو الكتب نتاعو، ما كنتش الحق مغرومه به، كنت نقول علاش يجبروا فينا. ومن بعد كي كبرت وعاودت قريت يعني فهمت الفلسفه نتاعو. بالطبيعه هو يعني من كبار الفلاسفه. ولهنا نرجع للنار اللي كانت شعلته. شوف النار هذيا قديش خرجت، عطاتنا حاجات جميله من عنده، خلى ذكريات وخلى كلمات اللي ما نجموش ننساوها وما نجموش واليوم رجعنا نعيشوا فيها ونفيقوا بها. واكيد يعني حل كثير مواضيع، يعني حل علينا فوعة كما تقول، وما الغريب الا من كان في غربته غريب. يعني الغربه سي خرجت من نطاقها الجغرافي واخذت اون اوتر ديمونسيون، واخذت يعني روحي يعني اخذت مستوى اكثر عمق من الاغتراب الجسدي الجغرافي. رجع الاغتراب روحي، رجع الاغتراب داخلي، رجع الاغتراب معاناة داخلية، رجع الاغتراب إحساس بالظلم وإلا حس روحه الإحساس كونه ماهوش مندمج في البيئة اللي هو عايش فيها وفي المجتمع اللي هو عايش فيه. والله ذكريات. يلا نخرجوا ان بو عواطف من البارتي arabe classique. On revient à ce que toi tu as écrit sur ce thème-là en français. Merci beaucoup de partager cela avec nous, c'est un honneur. Yalla, je te laisse la parole. يعيشك. والله ce soir حبيت نشارك معاكم. Je partage avec vous et avec les personnes qui nous écoutent ma participation au Festival de la Poésie de Montréal de l'année dernière qui a eu lieu en mai 2019, exactement كيما نتوا في عمناول. J'étais censée participer cette année aussi au festival, mais Covid a décidé autrement. Vu qu'on est confiné, toute activité culturelle a été bien sûr mise en stand-by. Alors oui, ça me fera plaisir, parce que moi aussi, Noureddine, j'ai le mal du pays. Pourtant, ça ne se voit pas. Une implosion d'écrits sur des souvenirs brûlants. Je suis toi, cet être insignifiant. Je suis cette mère porteuse de ruines d'enfants. Là-bas, chez nous, on célèbre la mort, on roule l'encens, on se dévêtit de blanc. Je suis aussi ce désert. Et je n'hésite pas à tailler mes vers sous l'enclume de toi. J'ai tant d'usure que seul le silence comprend. Et je ne veux de terre que ton corps. Cette poésie à fleur de sens porte nos éraflures, nos déchirements. J'implore la nuit. Je voudrais ce soir perdre avec vous la raison. Notre soirée est longue, pourtant trop courte pour dire l'essentiel de l'important. Aujourd'hui,
j'ai le mal de verre. Et de verre en verre, je traîne encore cet enfant. Réveille-toi, mère. Réveille-toi. Écoute mes récitations. Ouf, si tu savais, j'ai dévoilé tes secrets, si bien gardés. J'ai défoncé ta forteresse d'interdit. Ton silence j'ai brisé. Pardonne-moi, j'ai froid sans lui.